Dahil Tanaw ko mo, ay po mo dito sa akong vlog. Papay ko mo dito. Waman may bili mo. Ayaw ang kamera. Vlogger to. Like, Kang? Bigel. Ano ka man siya nagatag? Thank you. Awo. Grabe gaya kayo may pa-chocolate. Huh? Wow, my. Wow, my crispy. Thank you, B. James, sa imuhang regalo. Thank you. Kung sa may yun sa kuha? Valentine's Day. Valentine's Wow, thank you. Naka-red pa gid si Adrian, no? To Ma'am Josa Saol, Happy Valentine's Day from Adrian Aliego. Yeah, thank you. Grade 5.